اليوم هو اليوم 22 في هذا الشهر الكريم. الليلة هي ليلة 23 من رمضان، لأنها ليلة فردية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقرب ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان، وخص منه الليالي الوترية أو الليالي الفردية. هذه ليلة الفردية، الليلة التي سنصليها إن شاء الله هي ليلة فردية. أسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، أن نكون قد أخذنا أجرها. وليلة القدر هي ليلة مباركة كما وصفها الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. نسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم قيام ليلة القدر ونأخذ أجرها جميعا، اللهم آمين. Dengan menghormati dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya menyampaikan bahwasanya kita sekarang sudah berada di 22 bulan Ramadan, tepatnya malam nanti di 23. Saya menyampaikan bahwasanya biasanya Rasul menyampaikan bahwasanya di 20 terakhir atau 10 terakhir di bulan Ramadan itu ada satu malam di mana malam itu begitu luar biasa. Saya menyampaikan malam ini menjadi malam yang sangat baik karena di dalamnya banyak keberkahan, banyak kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan saya juga menyampaikan bahwasanya di mana bulan atau malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Untuk itu saya menyampaikan, saya wasiatkan, saya sampaikan kepada berjamaah sekalian, kepada saudara saya, untuk senantiasa bisa mengambil faidah keutamaan di malam yang penuh keberkahan. فلسطين وقعت تحت الاحتلال الانجليزي او البريطاني بعد الحرب العالميه الاولى في عام 1921. احتلت فلسطين قبل بريطانيا او الانجليز بعد الحرب العالميه الاولى، واستمر الحكم الى عام 1948 الى ان جاءت العصابات الصهيونيه، الى ان جاء اليهود في عام 1948. بدأ على إثرها حرب النكبة، ما سمي بحرب النكبة، وهجر على إثر هذه الحرب أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من الأرض. أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني هجر خارج أرضه. يعني الشعب الفلسطيني في هذه الأيام ما يقرب 15 مليون فلسطيني. في فلسطين التاريخية يعني غزة والضفة والقدس 48، يعني أنا في فلسطين التاريخية العدد الفلسطينيين من 5 إلى 6 مليون فقط. ما دون ذلك أكثر من 10 مليون خارج فلسطين، هم إما في سوريا، لبنان، الأردن، مصر، والكثير من الدول التي نزحوا إليها بفعل هذه الحرب، حرب النكبة التي بدأت في عام 1948. Jemaah yang Allah hormati, saya menyampaikan bahwasanya peperangan di Palestina ini, pertempuran di Palestina ini bukan terjadi baru-baru ini. Namun ketika Umar bin Khattab telah membebaskan Palestina, disusul oleh Sa'd bin Ayyub dan sebagainya, lalu ada dari bangsa Turki yang tak lama kemudian terlibat oleh perpecahan salib, namun kembali dibebaskan oleh Sa'd bin Ayyub hingga terus sampailah kepada di mana tahun 1948. Dia peperangan ini bisa disebut perang Nakbah, yang di mana perang Nakbah ini terus menerus ya sekalian. Itu bukan hanya sekali, di mana pembebasan kota Palestina ini atau negara Palestina ini. Saya juga menyampaikan lebih dari sepertiga dari rakyat Gaza atau rakyat Palestina terusir. Ini yang tinggal di Palestina itu kurang lebih hanya sekitar 9 juta. Dan 10 juta itu terusir. Kebanyakan tinggal di Yaman, ada yang tinggal di Mesir, di Yordan. Ini semua sangat menyayat kita dalam sekalian. Bagaimana mungkin kita bisa ikhlas, bisa ridho ketika negara kita tercinta, tanah air kita dijajah dan kita harus terusir. Saya menyampaikan bahwa lebih dari sepertiga rakyat kami, saudara kami dijajah sana di Palestina sana itu terusir. Totalnya 9 juta yang ada di
dari sekarang. Lebih dari 10 juta yang terusir dari Gaza dan Palestina. Sehingga ketika mereka ingin kembali ke rumah-rumahnya, mereka bingung karena tempat yang tadinya luas itu semakin hancur, bahkan tanah mereka sudah tiada, sudah direbut oleh Israel yang pulang lagi. بذلك أيضا أنه دخل سجون الاحتلال ما يقرب ثلث الشعب الفلسطيني، كما قلنا ثلثي الشعب الفلسطيني خارج فلسطين، وثلث بقي في فلسطين 5 إلى 6 مليون، يعني 5 إلى 6 مليون بقي في فلسطين. ثلث هذا الشعب دخل سجون الاحتلال، دخل المعتقلات الصهيونية، عانى منذ أكثر من 75 إلى 80 عام من دخول السجون الإسرائيلية الصهيونية. يعني نتكلم عن حدود 1,700,000 إلى 2 مليون فلسطيني عانى من المعتقلات الصهيونية، دخل السجون الإسرائيلية. هؤلاء saya menyampaikan teman sekalian bahwasanya di Gaza sana itu ketika hanya 9.000 lagi, Rosyid menyampaikan 5,9 juta lagi rakyat yang ada Palestina untuk penjajahan. Dan ingat penjajahan ini banyak mengusir rakyat Palestina, sudah mereka tinggal sepertiganya dihengkang dari negaranya, tinggal sedikit dijajah pula. Coba kita bayangkan kalau ini terjadi di dalam negara kita, bagaimana penjajahan terus-menerus tidak henti tanpa ampun. Ini mengakibatkan kehancuran yang luar biasa di Palestina sana. Seperti yang tadi video kita tampilkan itu video real yang ada di Palestina. Saya menyampaikan kita akan membahas lebih dalam tentang Gaza dan Palestina. Dan insya Allah akan segera kita bahas. منهم من بقي في سجنه حتى مات في سجنه، يعني استشهد في سجنه. ومنهم من حكم عليه بالمؤبدات. مؤبد يعني 25 سنة، في عرف الاحتلال الصهيوني 100 سنة، المؤبد واحد 100 سنة. يعني الكثير من الأسرى حكم عليهم بمؤبدات كثيرة، منهم حكم عليه ب5,000 سنة داخل السجن. 5,000 نحن لا نعيش، أعمارنا إلى بين 60 و 70. يعني هو يقول لك أنت ستموت هنا في السجن. هؤلاء منهم من تحرر أيضا بفعل المقاومة الفلسطينية. في 7 من أكتوبر عندما دخلت المقاومة الفلسطينية أراضينا المحتلة، بدأت بعملية الطوفان الأقصى، ما يقرب 200 إلى 250 أو 250 إسرائيلي ما بين ضابط ومستوطن أسر من المستوطنات الإسرائيلية إلى قطاع غزة. هؤلاء بدأوا حاليا يعني منذ أسابيع بالمفاوضات عليهم، يخرج أسير ونترك نحن أسرى وهم يتركون أسرانا. خرج آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال على هذا الأساس، لكن كما تشاهدون الآن رجعت الحرب مرة أخرى، وضربوا مرة أخرى. قبل 3 أيام بدأوا بافتعال مرة أخرى هذه الحرب، وإلى هذه اللحظة أكثر من 700 شهيد سقط في 3 أيام فقط. أكثر من 700 شهيد في 3 أيام فقط. من 19 رمضان بدأت تلك الحرب إلى هذه اللحظة. Dengan sekalian yang Allah hormati, saya juga menyampaikan bahwasanya ada sebuah hukuman yang tak masuk akal, yaitu hukuman penjara, di mana bukan hanya dari kalangan orang tua, namun anak-anak itu ikut dihukum. Dan hukumnya tidak masuk akal karena mereka itu akan dihukum sampai mati. Ada seorang pejabat Palestina yang dihukum, kamu dihukum 100 tahun, kamu dihukum 50 tahun, 100 tahun. Dengan jumlah hukuman yang sangat panjang, ini sangat tidak masuk akal. Jadi mereka itu menginginkan kematian untuk rakyat Gaza, terutama di Palestina. Sengaja mereka menambahkan hukuman yang dimana hukuman ini sangat tidak logis di masa sekalian. Bagaimana mungkin umur manusia bisa sampai 500 tahun di zaman sekarang? Dan itu mereka lakukan kepada rakyat di Palestina sana. Dan yang sama-sama kita ketahui, kemarin telah terjadi gencatan senjata yang dimana Israel alaihi melanggar perjanjian. Terhitung dari pemberontakan yang kemarin, pengkhianatan yang kemarin sampai sekarang, itu
itu telah jatuh korban sebanyak 700 orang yang syahid. Itu tidak hanya dari golongan orang dewasa, kebanyakan dari Ini anak-anak. siapa ya? Beli apa di mana? Jadi mereka ditipu daya luar biasa karena ditipu daya banyak kita dengan prosesnya bisa berdamai. Akhirnya sebagian besar rakyat Palestina kembali ke kota Gaza. Saat kembali ke kota Gaza, tak lama kemudian selama beberapa hari, kurang lebih dari 12 hari sampai 14 hari, Yang itu aja tuh kayak pesawat dari Israel membombardir wilayah Gaza. 3 hari kemarin itu jumlah korban baru 400 update terbaru. Gaza mengatakan update hari ini telah mencapai 700 korban yang kemarin. الحرب الشرسة التي يشهدونها على المسجد الأقصى المبارك. فالمسجد الأقصى المبارك منذ أكثر من 75 إلى 80 عام يقبع تحت الاحتلال الصهيوني. يدخل المسجد الأقصى المبارك يقتحم دون صلوات التلمودية داخل المسجد، صلوات يتقربون بها الصهاينة داخل المسجد الأقصى، يقفون على الأرض وكذا. في هذه الأيام لم يسمحوا بدخول المسجد الأقصى المبارك أكثر من 10,000 مصلي، بالرغم من أن المسجد الأقصى المبارك يتسع إلى أكثر من 350,000 مصلي، أكثر من 4 مليون مصلي يستطيع أن يستحمل هذا المسجد الأقصى المبارك. يعني أكثر من 4 مليون فلسطيني أو مسلم بغض النظر عن فلسطيني، أكثر من 350,000 مصلي يتسع المسجد الأقصى المبارك لم يسمحوا في هذا الشهر الكريم إلا ب 10,000 مصلي فقط. قيود طبعا، سن أقل من 15 عام وأكثر من 50 أو 60 عام يطلبون الشروط على ذلك. Jadi jangan berhormati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di Palestina itu ada sebuah masjid, Masjidil Aqsa, yang dimana itu tempat untuk taqarrub ilallah, untuk mendoakan sholawat. Namun ada hal yang menyedihkan. Jika dulu ketika bulan Ramadan di Masjidil Aqsa itu berkumpul sekitar 30 sampai 50 ribu orang-orang Palestina yang iktikaf di sana. Namun setelah terjadi peperangan pembantaian itu tidak lebih dan tidak kurang hanya 10 ribu. Itu jumlah yang drastis yang berkurang sama sekalian, dari 50 ribu hanya 10 ribu. Mereka bukan tidak hadir, tapi kebanyakan telah syahid. Dari 40 ribu diantaranya itu terkesan dan syahid. Sehingga yang mempertahankan ibadah di Masjidil Aqsa hingga hari ini tidak kurang dari 10 ribu. يحاولون أن يجعلوا من المسجد الأقصى المبارك مكانا يهوديا لا يستطيع أي واحد من المسلمين أن يذهب إليه، فيحاولون أن يبنوا تحت المسجد الأقصى المبارك ويبنوا تحت المسجد الأقصى المبارك الأخاديد والأنفاق، زاعمين أنهم يبحثون عن ما يسمى بهيكل سليمان، وسليمان منهم براء، هم فقط يدعون ذلك آملين أنه في المستقبل مع الحفظ المسجد الأقصى المبارك يهدم المسجد الأقصى المبارك ويتسنى لهم أن يبدأوا ببناء هيكلهم المزعوم وأن يعلنوا أن فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها هي دولة يهودية خالصة لا تمت للمسلمين بسبب. لذلك أيها الأحبة الكرام هذا شهر مبارك، شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره لدعوة مكروه. يعني حري بنا جميعا في هذه الأيام المباركة خصوصا أن ندعو لإخواننا في المسجد الأقصى المبارك، إخواننا في غزة. غزة الآن تعاني والمجاهدون هناك أمس الحاجة للدعاء. يعني بعد أن قلنا أن توقفت الحرب وبدأت هناك مفاوضات حتى ينتهي تلك المجازر بدأوها استأنفوها مرة أخرى، وها هي المجازر مرة أخرى تكرر. الكثير من الناس قلنا اللهم لك الحمد، يعني لا يوجد في غزة بيت لا يوجد فيه شيء، كل بيت في غزة يوجد فيه شيء، كل بيت بلا استثناء،
كل بيت يوجد فيه إما شهيد إما أسير، وإلى يوجد طبعا بيوت. الآن البيوت لما تصبح الحمد لله رب العالمين وسويت كلها بالأرض. Jemaah yang muliakan, saya menyampaikan di awal tadi bahwasanya Israel atau alaihim bersama kaum Yahudi, mereka mempunyai rencana yang na'udzubillah, yaitu rencana di mana mereka akan membangun sebuah kuil yang dinamakan kuil Haikal Sulaiman, yang mana kuil ini akan ditempatkan persis di Masjidil Aqsa. Dan sekarang mereka telah melakukan penggalian di bawah tanah, itu penggalian besar-besaran, dan mereka percaya bahwa sejatinya Masjidil Aqsa adalah tempatnya orang-orang Yahudi. Jadi Masjid Haikal Sulaiman itu jemaah sekalian tempat untuk peribadatan kaum Yahudi. Dan sekarang sudah muncul, sudah mulai update terkait penggalian dan pembangunan dan di mana Haikal Sulaiman tersebut. Saya juga menyampaikan jemaah yang Allah hormati bahwasanya ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Begitupun yang terjadi di Gaza sana, mereka senantiasa untuk iktikaf masjid, terutama di Masjidil Aqsa. Walaupun di tengah-tengah peperangan itu telah menghentikan dan menyebutkan semangat mereka, keinginan mereka untuk senantiasa ada di Masjidil Aqsa. Namun sama-sama kita lihat, ketika kita mencari rumah dari salah satu ahli Gaza atau di Palestina, di mana rumahnya, sekedar rumah. Mungkin sepanjang jalan yang saya lihat itu rata orang para syuhada. Jadi tidak ada rumah yang tetap kecuali itu rumah para syuhada. Yang di mana rumah-rumah itu telah hancur lantai. Jadi ketika rakyat Gaza pulang kemarin, mereka tidak tinggal di rumah. Mereka membangun perkemahan seadanya. Dan kemarin sempat lihat gambarnya, itu di mana mereka membuat sebuah kemah. Kemahnya itu terdiri dari kain-kain bekas, selimut bekas yang dijahit dan dijadikan tempat tinggal sementara. Menjadikan di masa. يعني الآن سألنا سؤالا، لماذا إخوانكم في قطاع غزة إخوانكم الفلسطينيين لماذا يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك؟ هل ممكن أحد الآن يجيبني على هذا السؤال؟ لماذا الفلسطينيون يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك وبالمقابل يقتلون يشردون تمام لا يجدون ما يأكلونه، وهذا الثمن يدفعونه دائما بدفاعهم عن المسجد الأقصى المبارك؟ لماذا إخوانكم في قطاع غزة دخلوا حربا هم يعلمون أن عواقبها ستكون وخيمة على الكل الفلسطيني، لكن دخلوها باسم طوفان الأقصى؟ لماذا دخلوها بذلك الاسم؟ ولماذا هم المسجد الأقصى المبارك؟ هل ممكن أحد يجيبني على هذا السؤال؟ لماذا يخوض المسلمون في غزة وفي فلسطين؟ لماذا الفلسطينيون يحاربون اليهود ويدافعون عن المسجد الأقصى المبارك؟ لماذا؟ Jemaah yang hormati, saya menanyakan, apakah ada dari jemaah yang tahu kenapa orang-orang di Gaza sana, di Palestina sana senantiasa memperjuangkan Mesir Palestina, senantiasa mau berperang melawan kaum Israel atau yang lainnya? Padahal perangan ini perangan yang luar biasa. Sebutkan nama perangan Tufanul Aqsa, karena banyak di antara mereka yang terbang itu di anak-anak. Saya mengatakan kenapa di Gaza sana masih memperjuangkan, masih mau mempertahankan Al-Aqsa? Mungkin dari jemaah yang menghormati Pak Asatidzah saya ingin menjawab di pertanyaan ini. Silakan ya, ibu sekalian, saya mau menjawab di pertanyaan ini. Kenapa rakyat Palestina di Gaza sana masih mau memperjuangkan Masjid Al-Aqsa? Kenapa mereka mau terjun langsung ke peperangan di medan pertempuran yang na'udzubillah? Kenapa mereka masih mau mempertahankan Palestina? Apa yang menjadi alasan penyebabnya? Saya menanyakan apakah dari jamaah, mungkin dari ibu atau bapak sekalian ada yang tahu mengenai hal ini? هل يدافع الفلسطينيون عن المسجد الأقصى المبارك لأن المسجد الأقصى المبارك هو خاص بفلسطين، هو للفلسطينيين، لذلك هم يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك؟ Rasul mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa itu ada di tengah-tengah Palestina, dan itu menjadi kewajiban
bagi rakyat Palestina untuk senantiasa untuk menjaga dan melindunginya. Saya kalau itu kurang tahu. هل أن المسجد الأقصى المبارك هو بفلسطين أو بالعرب؟ لذلك هم يجب أن يدافعوا عنه. Saya menanyakan, apakah Masjidil Aqsa itu hanya diperjuangkan oleh kami saja yang dari Palestina? Apakah hanya diperjuangkan oleh kami saja yang dari Arab? Apakah itu kewajiban kami saja atau bukan? Pindah-pindah proyeknya. Kadang-kadang kalau misalnya ini, المسجد الأقصى caranya lagi di Platen. Oh, saya di Platen. لكل Nah, itu di المسلمين Platen ininya. وهو مسجد مقدس قدسه الله وبارك فيه لكل المسلمين. الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من بارك الله حول المسجد الأقصى المبارك؟ هل بارك للفلسطينيين فقط؟ هل جعل المسجد الأقصى المبارك وجعل من المسجد الأقصى المبارك خاص بفلسطين وخاص بالعرب فقط؟ أبدا. إخوانكم في قطاع غزة عندما يخوضون هذه الحرب ويعلمون أن عواقب هذه الحرب ستكون وخيمة على الشعب الفلسطيني، هم يخوضونها لأنها حركة إسلام، لأنهم يدافعونها عن الإسلام. فعلا المسجد الأقصى المبارك هو حق لكل مسلم ومسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهو ليس للفلسطينيين وليس للعرب فقط. المسجد الأقصى المبارك هو لكل مسلم ومسلمة. لذلك تجد أن خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك دائما هم الفلسطينيين. لماذا؟ لأنهم في فلسطين فقط. أما لماذا يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك؟ لأنه أولى قبلة المسلمين، ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، المسجد الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه وعرج به إلى السماوات العلى منه. Jemaah yang hormati, saya menyampaikan bahwasanya Rasul mengamanatkan kewajiban untuk menjaga Masjid Al-Aqsa, menjaga Palestina, tanah suci yang Allah janjikan. Itu bukan hanya tugas kami saja yang dari Arab, bukan hanya tugas saudara yang kita semua di Palestina sama. Saya menyatakan ini kewajiban untuk seluruh umat Muslim di dunia. Bukankah tadi ada masyarakat Bapak Isra pertama itu menceritakan tentang bagaimana Palestina akan memberikan keberkahan bagi kota-kota yang di sekitarnya, bagi negara-negara yang di sekelilingnya. Dan juga saya menyampaikan bahwasanya Masjid Al-Aqsa itu menjadi saksi mata, bukti nyata di mana itu ada dari perjalanan Isra Mi'raj. Dan juga dua tanah yang Allah janjikan kesuciannya. Karena kiblat pertama umat Islam sebelum Masjidil Haram itu adalah Masjidil Aqsa. Betul ya? Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, yang dimana itu juga menjadi saksi mata ketika Mi'raj Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha pada hari ke-7 itu di Masjidil Aqsa, lebih tepatnya di masjid yang bernama Qubatus Sokhro. Di dalamnya ada pijakan, di mana pijakan itu menjadi pijakan Rasulullah untuk Mi'raj ke Sidratul Muntaha hari ke-7. Dan di sana turun perintah sholat. Jadi jemaah sekalian, kata Syekh menyampaikan ini bukan kewajiban kami, ini kewajiban kita semua. Karena kita semua saudara yang berlandaskan kaum muslimin. نحن إلى إندونيسيا فقط لأن نعلمكم أن إخوانكم في فلسطين، أن إخوانكم في قطاع غزة وفلسطين يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك، ليس لأنه للفلسطينيين أو خاص بفلسطين، بل لأنه خاص عام لكل المسلمين. لذلك هم يدافعون عنه. فنسألكم في هذه الأيام المباركة أن تدعوا لإخوانكم في قطاع غزة أن ينصرهم ويعينهم على عدوهم، اللهم امين، وان يجعل كيد اليهود في نحورهم. والله اعلم على ماذا ينمون هم الان. قالوا نريد تهجير المسلمين ونريد تهجير الفلسطينيين. الله المستعان. نسال الله العلي العظيم ان كما اجتمعنا بكم في هذه المدرسه الكريمه ان نجتمع بكم مره اخرى باقي ساحات المسجد الاقصى المبارك. وما ذلك على الله بعزيز. فاذا جاء وعد الاخره يسوء وجوهكم ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا معنا تكبيرا. إن شاء الله نكون نحن وإياكم في الصفوف الأولى في المسجد الأقصى المبارك، فاتحين محررين طالبين اليهود المحتلين من أرض، لا نقول أرض فلسطين،
وإنما أرض الإسلام Ya والمسلمين. itu aja intinya. الأرض المباركة خاصة بكل أو العامة لكل مسلم ومسلم. نسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا بكم في المسجد الأقصى المبارك وجزاكم الله خيرا ونسأل الله أن نلتقي بكم مرة أخرى هناك. اللهم آمين. Jemaah sekalian yang hormati, saya menyampaikan sekali lagi bahwasanya kenapa orang Palestina, rakyat Gaza, saudara kita di sana itu mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan Palestina. Sejatinya mereka bukan sedang mempertahankan Palestina, mereka bukan mempertahankan Masjidil Aqsa, melainkan mereka sedang mempertahankan seluruh umat muslim yang ada di dunia. Jadi mereka berjuang bukan hanya di negeri mereka sendiri, namun mereka berjuang untuk kita bersama seluruh umat muslim yang ada di dunia. Saya juga menyampaikan bahwasanya semoga jemaah yang ada di sini semua kita bisa sama-sama sholat ketika nanti Palestina merdeka, sholat di Masjidil Aqsa bersama-sama. Saya juga mendoakan, menyampaikan juga bahwasanya di Palestina sana walaupun terasa berat perjuangan mereka, walaupun mereka hanya sendirian melawan para penjajah di sana, namun saya menyampaikan insya Allah Allah akan membantu mereka, Allah akan memudahkan urusan kami. Karena dulu ketika kami ngobrol dengan Syekh di Palestina, Syekh Anas beliau menyampaikan tidak ada di Palestina sana yang membantu kami kecuali satu, hanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk karena itu jemaah sekalian, saya mendoakan semoga di Palestina sana senantiasa Allah kuatkan, senantiasa Allah mudahkan dalam urusan mereka, terutama dalam hal peperangan. جزاكم الله خير. الآن هذا يتكلم عن مدى حياة الغزيين بالقرآن، هذه المادة الجاهزة. لكن أنا برأيي أن نترك لكم السؤال حتى تسألوا إلينا ونجيب. ماذا بخاطركم أسئلة عن قطاع غزة، عن أهل غزة وأن تجيبوا، أو نشرح هذا؟ فما رأيكم بهذا؟ إما أن تسألون وإما أن نشرح هذا. Jemaah sekalian, saya menyampaikan bahwasanya di sini juga memberikan tawaran. Kita akan membahas tentang Quran atau metode terkait tentang menghafal Quran pendidikan Quran di Gaza sana. Saya menawarkan apakah kita akan membahas dari slide ini, apakah ada dari pelajaran yang ingin bertanya mengenai tentang bagaimana cara menghafal Quran di sana, bagaimana cara untuk belajar Quran di sana. Saya menawarkan dua hal. Kita mau membahas terkait tentang menghafal Quran di Gaza melalui slide ini sudah ada, sudah tertera, atau mungkin dari para jamaah ada yang menanyakan terkait tentang penghafalan Quran atau penjagaan Quran di sana. Dijawab mau bagaimana? Mau dari slide saja, Bapak Ibu sekalian, atau mau dari Syekh, mau bertanya ke Syekh langsung? Dari Syekh-nya aja. Oke, Saya bisa kita ambil Cuma kopi. 128 gitu. Oke, bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangan mungkin sebagian. Satu orang, dua orang. Mau di slide? Slide? Jadi bagaimana? Slide? Oh, ini kan. Nampilin next. طيب Kayak Pak Rohim kalau يعني من البديهي أن نسأل أنفسنا جميعا، يعني بعد أكثر من 17 شهرا للحرب الصهيونية على غزة لم يبقى بيت يقف، لم يبقى بيت كهذا هكذا يوجد فيه ناس، كل البيوت أصيبت كلها. أنا فعليا لدينا في عائلتي لديها 3 بيوت كلها مصيبة الحمد لله، لا يوجد لدينا بيوت. عائلتي تنام يعني في الشارع تقرا يعني في المدارس وهكذا، لا يوجد بيوت ما وايضا الشهداء والجرحى والاسرى والقتل والتشريد الذي يحدث كل يوم والخوف وقله الاكل والشرب، ما الشيء الذي يجعل شعب غزه الى هذه اللحظه صابر؟ ما الذي يصبر اهل غزه؟ ما العامل الذي يعمل على صبر أهل غزة إلى هذه اللحظة بعد 17 شهرا من هذه الإبادة؟ Dijawab sekalian, di sana itu ketika dilakukan penjajahan dari kaum Sahiyuni
Suhuni ini adalah bagian dari kata lain dari penjajah Sallallahu Alaihi. Saya mengatakan di sana itu mereka menghafalnya tidak hanya di rumah, mungkin dari rumah tapi di masjid. Ini gambaran di mana ketika itu para penghafal Quran yang menghafal Quran di dalam masjid. Dan saya juga menyampaikan bahwasanya tidak ada satu rumah kecuali di sana itu orang penghafal Quran. Yang dimana bisa kita pastikan bahwa setiap rumah yang ada di sana itu pasti mereka menghafal Quran. طبعا اول شيء هو القران الكريم. سبحان الله القران ما زاد العبد تمسكا به الا زاده الله صبرا وايمانا وتعلما ويقينا بان نصر الله قادر بان كل شيء كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هذا ما يعلمنا الله في القران. واتقوا الله ويعلمكم الله. القرآن يعلم الناس كيف يحمدون الله. أول شيء نحن نقرأه في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نبدأ بشكر الله علينا. لو تمعنا بهذه الآية الحمد لله على ماذا؟ الحمد لله في الخير، الحمد لله في الشر، الحمد لله لو استشهد أخي، الحمد لله لو استشهدت أمي، الحمد لله لو قصف بيتي، الحمد لله في كل حال. الحمد لله دائما يكون، ليس فقط في السراء ما شاء الله أنا خرجت إلى إندونيسيا الحمد لله أنا في إندونيسيا، ليس هكذا. الحمد لله دائما يكون في كل حال، في الخير في السراء في الضراء في الشر، دائما يجب أن نحمد الله. لذلك تجد أن الغزالين تجده يخرج من تحت الأنقاض، يخرج من تحت الركام ويخرج يقول الحمد لله فدى القرآن فدى المقاومة فدى فلسطين. لماذا؟ لأنه يؤمن أن ما أصابه لم يكن يخطئه، هذا ما أصابه هو سيصيبه، لو أراد أو لم يرد سيصيبه. لذلك هو يؤمن بأن هذا قدر من الله سيصيبه فيحمد الله دائما عليه. Jadi jangan Allah hormati, saya menyampaikan bahwasanya sejatinya Al-Quran itu akan mendatangkan hal yang baik. Ketika kita membaca Al-Quran dan tadabburinya, maka yang akan datang itu adalah ketenangan, obat hati. Jadi dia menyampaikan bahwasanya di awal pertama kita sholat itu membaca surat Al-Fatihah, yang dimana di sana itu banyak makna. Di ayat pertamanya tentang syukur. Saya mengatakan bersyukur ini bukan hanya ketika kita sedang mendapatkan sebuah kesenangan, kita bisa melihat orang tua kita bisa berada di hal yang menyenangkan. Kita mengatakan alhamdulillah, tidak. Saya mengatakan bahwasanya di Gaza sana, walaupun mereka dalam keadaan pertempuran, peperangan, penjajahan, yang mana banyak orang-orang yang syahid, itu tidak muncul kata-kata innalillah. Bahkan ada seorang ibu yang kala itu sedang menggendong anaknya yang syahid, beliau tidak mengatakan innalillah. Tapi yang beliau katakan adalah alhamdulillah. Karena sejatinya kata Syekh, musibah itu sudah datang Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, ketika ada musibah mereka tidak akan mengatakan innalillah. Namun mereka akan senantiasa mengatakan alhamdulillah. Jadi menyampaikan di poin terakhir, jadi jemaah sekalian, syukur itu, kata alhamdulillah ini bukan hanya diucapkan ketika kita senang saja. Kita dalam keadaan baik, ucapkan alhamdulillah. Adapun nanti keadaan buruk yang menimpa kita, jangan lupa untuk mengatakan alhamdulillah. Karena bisa jadi sebagian kecil hal yang Allah uji, namun tanpa kita sadari banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Ini bisa menjadi ukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya ingatkan senantiasa mengatakan alhamdulillah. Karena apa? Ini adalah kekuatan atau ciri dari seorang mukmin. Udah nggak pernah komunikasi. Oh, di Brebes. عندنا دار القرآن الكريم Emang dibawa ke sini? Di Brebes kok. كل سنة أكثر من 1000 حافظ لكتاب الله، منهم أكثر من 200 إلى 250 حافظ يسمع كتاب الله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس على جلسة واحدة.
يبدأ Jadinya. بالفجر Sini lebih. يبدأ بالحمد لله رب العالمين Udah وينتهي lama nggak dijual ini. في الناس. طبعا يبدأ بالحمد لله رب العالمين وينتهي من الجنة والناس. Jemaah sekalian, saya menyampaikan bahwasanya di Gaza sana, di pasar sana itu ini gambarnya. Saya mengatakan bahwasanya ini adalah wisuda tahfiz Quran yang dimana tak kurang dari 1442 orang yang telah hafiz Quran dalam sekali duduk 30 juz mungkin bersama. Masya Allah. Saya juga menyampaikan bahwa tidak kurang setiap tahunnya itu ada 550 para penghafal Quran yang setorkan hafalannya dalam sekali duduk 30 juz. Dan ini bukan hanya ada kesalahan, namun mungkin dan bersama. Jadi Ustaz kedua sudah terdapat sekitar 450.000 dari para penghafal Quran yang mensetorkan hafalannya dalam sekali duduk 30 juz. Itu jaraknya dari pagi sampai sore. Kata Syekh dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas. Nah, insya Allah jemaah itu mungkin terkait tentang kaifiat atau tata cara penghafalan Quran di sana dan juga sedikit membahas tentang Gaza. Namun insya Allah di sini kita akan membahas lebih detail melalui sebuah video yang mana Tosya mengatakan tadi peperangan di Gaza. Apa sih peperangan di Gaza itu seperti apa? Kita akan menyaksikan bagaimana saudara kita di sana yang nauzubillah dan merasakan kehancuran yang luar biasa. Namun mereka tak henti-hentinya mengatakan hamdalah. Berikut video jemaah sekalian.